салому дуруди бепоён ба кулли тамошобинон, ба ҳамаи он нафароне ки ин лаҳза барномаи моро бесаброна интизорӣ мекашанд. ба хотири солимӣ болидагии рӯҳ, ба хотири озод намудани рӯҳ аз фикрҳои вайронкунанда, фикрҳое ки имрӯз мо шуморо азоб медиҳанд, суҳбате оростаем бо роҳшинос доктор Маҳмуд Кабирӣ. ҳамзамон дар барнома иштирок доранд як нафар бемор Ҳамидова Муқаддас, ки имрӯз дар ин ҷо муолиҷа мегиранд. шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. хуб, сараввал суҳбатро аз бемор оғоз менамоем. чӣ сабаб шуд ки шумо ба доктор Маҳмуд Кабирӣ муроҷиат намудед? ҳамин фикри хиёл кардӣ, ҳамин ман азоб кашида, ҳамин табобатам ҳамин дер бай кард, ҳамин фикр накарда. баъд фикр кардам ки ҳамин одам ҳеч чиз фикр кардан дар кор не, асабӣ шудан дар кор не. ҳамин саломатӣ асабом ҳеч хобам намебурд, ҳамин бехобӣ азоб медод. ман инои ҳамин телевизор баромад нигоҳ карда фақат ихлос кардам, ихлос кунӣ, ба ҳар ҷо ихлос кунӣ, халос ёбӣ гуфтем. кадом касалам бошад одам ихлос кунад, вақти хуш кати албатта ки ягон инсон бевай намемонад. худованди карим ҳама ба табобат шифо метиҳад. ҳамин шифо ки дод худо аста аста ҳама кор сабру тоқат ки саъд мешавад. хуб, чанд муддат аст ки шумо дар ин ҷо муолиҷа мегиред? 7 рӯз, амрӯз 7 рӯз шуд ки ман ҳаминҷо табобат мекардам. садаш хело касалум нафс боварӣ дорам ки албатта тамом ки шуд саъд мешавам, саломатӣ беҳбудӣ мешавад. ҳозир хело нақс ҳастам, ман хоб надоштам. сарчашмаи ҳамаи ҳамин бемориҳо фикр будааст. ҳамин инсон метавонад фикрҳои бисёр накунад, аз ҳама касалҳо озод халос мешавад. ташаккур, саломат бошед ва аз даргоҳи худо ба шумо тансиҳатӣ ва хонаи обод орзумандем. мегуфтед ки мафҳуми фикр, тафаккур чист? парвардигор ҳар махлуқеро ки меофарид ба ӯ яке аз хосиятҳоеро медод. аз он ҷумла инсонро тафаккур дод, яъне фикр. фикр аз ҳисоби нигоҳ доштани иттилоъ, дониш дар майнаи сар пайдо мешавад. пас нигини тоҷи сари инсон ин фикр аст ва зуҳуроти фикр дар одам ақл аст. ва қонунияте ки ақл фаъолият мекунад ин мантиқ аст. пас фикр инсонро ба мақсадҳо мебарад ва ба мақсадҳо мерасонад. аз он ҷумла ба маърифат, яъне худошиносӣ. бале, ва нақши фикр дар ҳаёти инсон чӣ гуна аст ва кадом нақшро мебозад дар роҳҳои пайдоиши беморӣ? барои ин ки мо нақши фикрро дар ҳаёти инсон бифаҳмем, биёед бинем ба ҳайвонот ки чӣ тавр дар ҳаёт рафтор мекунанд. масалан бо воситаи бӯй баъзе ҳайвонот ба мақсади худ, ба он чизе ки дар пеши худ гузоштанд мерасанд. ин ки бӯй онҳоро ба ҳамон тараф мекашад. инсонро тафаккур, фикр мебарад. вақте ки инсон ягон хоҳишот мекунад, фикр пайдо мешавад ва ин фикр дар майнаи сар кор кард шуда, стратегия ва тактикаи ба мақсад даровардани он мақсуд гузошта мешавад ва инсон бо воситаи фикр ба он мақсад меравад ва бо воситаи фикр худашро тайёр мекунад. бефикр инсон зинда будан наметавонад. фикр барангезонанда, пешбарандаи ҳаёти инсон аст. инсон он аст ки фикр мекунад. кадом намуди бемориҳои фикрӣ мавҷуданд? агар фикрҳо аз иттилоъотҳои лозимӣ пур набошад, он вақт фикр нопурра мешавад ва натиҷаи он нодуруст мешавад. аз он ҷумла дар беморшавӣ. вақте ки инсон иттилоъоти лозимӣ надорад, бо фикрҳои худашро касал мекунад ва вақте ки мо иттилоъоти лозимӣ ба он бемор медиҳем,
فکرش درست که شد، فکر به احساس تاثیر میرساند و احساس به بدن. یعنی که اگر از منطق بیرون انسان فکر راند و دانش لازمی، اطلاعات لازمی نداشته باشد، آن فکر انسان را به بیماری میبرد. بله درست خواهد کرد. و تابت چنین بیماران چگونه است و آیا فکر را تربیت کردن ممکن است؟ انسان بدن دارد، احساس دارد، عقل دارد و روح دارد. و انسان بدنش بیمار میشود، احساسش بیمار میشود، عقلش بیمار میشود. در جاده فکر، بیماری های فکری، یکی از آن چیزهایی که ما بیشتر با میخوریم این فکرهای بیزار کننده هستند. و دویم بیماری که ما در جاده فکر با میخوریم این پریشان خاطری هست. و سوم این شکایت از خاطره. یعنی که انسان نمیتواند به واسطه فکر آن اطلاعاتی که در معینه سر است آن را بیرون کند. و البته بیماری های روحی هستند که آنها در کمپیتنسی ما وارد نمیشن و آنها را پسیکیاترها، دکتران روحشناس دعوت میکنند. تصور کنید که ما اگر خانه را تعمیر کرده میشویم، برای ما لوازمات لازمی و آن متریال هایی که برای ساختمان لازمند استفاده میبریم. و فکر همچنین است. اطلاعات لازمی، دانش لازمی که به معینه سر داده شد، گیره های فکری گشاده می شود. و انسان مرکز فکر دارد در معینه سر. و آن مرکز فکر می تواند در حالت انگیزش یا در حالت بازداری باشد. وقتی که ما توانستیم که آن فکر را، مرکز فکر را آرام کنیم، یعنی که نظم آن را برقرار سازیم، بسیار فکرها، بیماری های فکری برطرف می شوند. و همه بیماری ها از فکر سر می زنند. اول اطلاعات کسلمند واردی سر می شود. اطلاعات کسلمند احساس را بیان می کند، طبع آدم را ناخوش می کند. از آن جمله غضب، کینه، عداوت، نفرت، حرص، حسد، بخیلی، تکبر، خفگی. و این عامل های احساسی به بدن تاثیر می رسانند. چون که اینها در معینه سر مرکز دارند و مرکز آنها با آن عضوهای همسایه که مرکزشان در معینه سر همسایگی دارند و آنها تاثیر رسانده و بیماری ها گرفتار می کنند. ما در حالات مخصوصی مشق‌های روحی می توانیم که اطلاعات لازمی را وارد معینه سر سازیم و بیماری ها را از فکر انسان دور کنیم. چون که در خاطره و خیالات و در تفکر انسان بسیار بیماری ها میشینند. مثلا بسیاری ها در بیمارخانه ها توبت میکنند، بدنشان نقض میشد، لیکن فکرشان از سر دور نمیشد. از این لحاظ باید آنها بعد بیمارخانه باید از کورس های مخصوصی ما گذارند تا اینکه فکرهای آنها را جابجا کنیم و فکرهای کسلمند را از سر آنها دور کنیم. تا آن که فکر از سر دور نشود انسان صحت نمی شود. پس بغیر از آن که ما باز چنین توبت ها میکنیم، باز پیشگیری های بیماری ها با واسطه تربیه فکر است. و البته فکر تربیه کرده می شود. چرا انسان ها رفتار خود را تربیه می کنند، معاشرت خود را تربیه می کنند، کسب های خود را به خود می آموزند. و چرا ما به مردم خود تربیه فکر را نگوییم که ما برنامه های مخصوصی داریم که می توانیم به انسان ها بیاموزانیم آداب فکررانی را. و فکر هم تربیه می شود. و فکر وقتی که تربیه شد، فکرهای بیشتر سازنده وارد معینه سر میشن و انسان دروازه ها در معینه سر خود ساخته فکرهای گنده را نمیگذارد که وارد معینه سر شوند. پس فکرهای خوب کنید تا اینکه از جمله سالمان باشید. تشکر زیاد. خب بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. تا برنامه های آینده تنسیت خانه آباد باشید.